salamat ug dako jud sa inyo ha. First of all, of course, ato ang Ginoo, for 17 years, I was able to pray 3 times. Yes, 3 times ko nagampo diri. The time nga dili na nako kaya. And that was the time I called on to God. Ingo, Lord, di na dyan ako ni kaya. Inana lang ka-short ako ang prayer. Dili ko religious na tao. Pero when it comes to problem nga di na dyan kaya, I call on His name and ask for a miracle and ask for help. Paunsa i-operate ang hospital. Paunsa i-manage ang hospital. And right there and then, answer gyapon tayo ng Ginoo. All you have to do is believe on your prayer. Now, thank you so much, labi na sa administration karon. Of course, dili na ito kalimutan ang administration sa una, wherein they started the operation, managed 2009, August 1. Di gani sila kabalo, may pagaling sila Mayor Lord na sa una, sa kuha. Dok, ikaw na bahala. Mono tayang ingon sa kuha, Dok, ikaw na bahala. Diya sa hospital. So, we started facing a very big problem kasi nga the province closed all the district hospital in Zamboanga del Sur. Lagi closed. And it's only Mahayag and Aurora ang nagpadayon at that time. Mahayag yun. Mahayag ang pinaka-importante nga naman, we are just a municipality and that time, murag level 4 or level 3 rata? Kuya, level 3 rata at that time. I mean, third class municipality. And it's very impossible or very hard for a municipality to operate a hospital. Very complicated ang management sa hospital. That is why, bisang adto mo karon sa Region 9, kinsa lang dunay hospital na municipality owned. Mahayag only. Because Siocon and sa Aurora, wala pa na sila ikuan. Up to now, wala pa na sila license. Siocon, to be fair, pud karon, purely municipality ko na sila karon kay di naman sila under kakuan. Nagdagan sila under kang Lusos and ditagtangan sila. But sa pag-operate nila since 2010, I am also part of that hospital. Pag-establish na, kuha na sila subsidized by the national government and subsidized by the province. Kita wala. We are the only hospital na purely operated by municipality. Thank you so much, Mayor Mayor Manuel Saliaga. Thank you so much, Vice Mayor Lester A. Espina. Thank you so much sa atong mga konsihal, Sangga Tony, Konsihal Third, Konsihal Raul, and thank you so much, MPDC Head. At may isa siya sa agahatag o tawagan ni suporta tanang mga proposals namo. We see to it that we passed it sa before sa sanggunian. To be fair, ako jud nang i-consult kang Atimay. So salamat kayo sa dakong mga kausaban. Salamat kayo sa inyong suporta jud. Dako kayang kausaban nato since 2009 that it was established. And of course, sa akong mga kauban, palihog tindog, we will make it as a tradition that every December, every anniversary, tindog, congratulate yourself. You did a job well done. Salamat sa inyo. Salamat kayo sa inyong sakripisyo. Kung pasensya na doon kung hinayang ato ang promotion sa regular. Baka naman dyan, Mayor. O dako kayo pasalamat sa ako ang asawa, Dr. Angel Ramos. Yang isakripisyo ang niya pagka-espesyalista, no? Wala minikuan. Para lang din kay dili na ko jud kaya nga mo duty mo kuan man admin. And of course, Dr. Rabas. Pasalamatan po ko. Hazel Umalay. Grabe. Tanang mga plano, no? Sa ato ang 2012 10-year development plan. Si 2012 na ko to gihimo. That's a 10-year development plan. 2022 nag-end. And si Mayor Lorna, isa sa mga instrument. Why? Kanina 10 million man doon na project.
just to give you a glimpse of history. Nawala ni siya, wala ni gihatag. And I personally called Mayor Lorna Espina ng mga tumi of Zamboanga City at that time. Aron i-follow up ang 10 million project. Kaya kitanggal yun sa mga and nato ni sa DOH. O tungod sa iyang effort, ang 10 million was given to us, awarded to us. Muna niya ang atuang itsura. So, sa tanang mga staff namo, Sanggunian, ato ang Chief Executive, Sir, Ma'am, salamat kaayo sa inyo ang padayon, pagsuporta sa MOA. And mas mo improve kami. Pasensya na kayo, hindi rin na mo ma-avoid nga na yung mga problema. Dili perfecto. Kaya gani, limited lang ta. This is just a 10-bed capacity ng hospital. We cannot increase more because it will demand additional personnel. And I know nga nga ito ang